Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas marita saluhut na manginang. Songoni nang ruas ni Huria ngarap kita nang marsaur marhite live streaming di ganuk bagas tabi hatan itu hatam makuling hita ganuk di minggu reminiscere sadarion tersurat di Rom 4 mamuka sian ayat 10 pro di ayat 25 manak mantapai hutihut songonom mahatana ay dada marhiti sian patihi ro baga-baga tu si Abraham nak tu poparana namadok ibana manean portibion marhiti sian hatigoran nasian hapor siaunido ay out akasiradu tipatihi gabi panean dang marguna hapor siauni jadi pe sama baga-bagai ay dihorhon patihido rimas alay yanggo soada patik laos soadong do pangalaw sion di baheni sian hapor siaunido baga-bagai asa sian asinirohado ay nainghot baga-bagai di sadok poparanay dadahola didongan sapatik ni si Abraham doho do didongan na sa hapor siaon ay amani hita saluhu na do ibana hobar tunatar surati hupabaki doho gabi amani torok bangso diadupan ni bata mai na hinapor siaanna si pangudu akkana mate jala si ju na suadukyan gabi adong maralohon na sa pakrimo do hapor siaon na magkrimi asa gabi aman iturok bangso ibana hombar tuhatai songonima sugot poparamu dang naolo gali hapor siaon nai paidaida pamatang na nahira so margolube ay nunga 100 tahun ne umurna nang paidaida si Sara nauksaip ladani dangolo ganggu rohana manadikon hapor siaw di baga-baga ni debata nalam tutuguna do tahe hapor siaw na jala di persanghapi do debata ay pos itu tudo rohana tukdo gugu ni debata patupahon na pinarbaga-baga nai alani ido bain na dirajumi i gabe hati goranda dada alani ibana sabingu bain na tersurat naung dirajumi tu ibana hi tape ditatap do disi ay sirajumad donak tu hita hapor siaon di ibana napahehehon Jesus Tuhani sian namate ay dipasahak do ibana alani pangalasyot tai jala dipangulu siala hati gorata olak lima sahatna ditatap debatado ngulu ni naporsea
Urian itu hatta ahado haporsiauni akaisima na porsea dibibili naukya tabigi jala songon dia marumang ningulu na sida songon sahalak na porsea manang torop na porsea jala buhado pakorhon ningulu na sida tutonga-tonga ni Portibion ng Tarlumobi Maradopon Jehovah. Ahado haporsiaw ni sudido hita manginang nung mga tusidi. So nanidok na di Heber 10 ayat sadai matsetakas doi di pasahat naktuhita. Didok songonon di hata Indonesia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alai yang goha porsiauni pos niroha dui dia kasih rimon jala pamotoan natotu taringot tunaso ni ida ido haporsiaun dasar dari segala sesuatu jala jidok bukti dari segala sesuatu. Hurian itu hatta molo didok doha porsiawani pos niroha do dia kasih rimon tentu halak namar porsiaun memiliki sada harapan di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngoluna nama cai borat dangolo madate dang marnaluja alai toktong dinunuti mangulaw-ulaw na tungro piak kana masa ho doi bana marhaposan tuduhan. Molo didok bukti dari segala sesuatu manang pamotoan atau tu taringot tunaso ni ida. Taingot do perasi Thomas nama dok tak porsea au yang go sojolo ida pangalabangan na di tangan naik. Ai laos dialusi Tuhan Yesus doi di patuduma tangan naik huhut di dok martua mahalat na porsea atik pe so ni ida ha porsea ni rikot tu naso ni ida. Jala di kesimpulan na asing muse molo di dokdo hapur siauni pos ni roha dia kasih rimon dohot pamotoan atau tu taringot tunaso ni ida dang naming ada maksudna alai hal yang irasional hal naso masuk di akal menjadi rasional gabi masuk di akal ala hapur siauni memerasionalkan hal yang tidak mungkin menurut dunia dang mungkin dang masuk di akal ni narohani Portibion alai hapur siau tai madok Tuhan do napa masai nakso ni ida nakso tabere nakso takas tapano nodi adi lingkungan ta terjadi doi sadar atau tidak sadar boy do tubuh botik sada di pekarangan manang di ladang dak tabirek sa di hari tu dak tabo to buha pertimbangan yon alai duk 3 bulan o 4 bulan nungamar bunga
nunga boy si Rimon nagparbuena. Jala lebih nyata kada danak na pinasaha nito hatta nakita pe. Aya dong guna mampu menjelaskan hita jolmaon secara nyata. Garita suku dirita noain, unang maju jolma dirita jo ta jelaskan. Isi doau sasitongna. Tetuik kuna dong alat pembanding asa tekas isi dohita sasitongna. Gitu dah. Mula menurut teori evolusi, manusia adalah berproses dari manusia kera menjadi Pithecanthropus erectus, tegak. Adok prosesna. Alai mangihuton buku nabadiai jolma ima gede. Segambar dengan Allah. Punya akhlak, pikiran, jala pangatusion nama cai bagas, diholong, dipakilalaan, dipangatusion nama cai bagasi, dibereng ma adong do Jahoba. Dang adong dung siat kita hiamar nida Tuhani nang go sahalak pe. Dang adong alai kurajumat tado marhiti na pajuk pak kita do akadongatta songonon rap udul rak martangiang rak masyatusan rak masih haholongan berarti adonggo na mengendalikan nama mudu-mudu nama masuk-masuk kita salukutna. Na paduahon akai sema na porsia di bibili naung buitatusi tongbe kusan Ibrani berengota dihatai do di Ibrani manang Hebron akai sema ima akan tua-tua narobi aka opung maun inato opung narobi akan naung manada maka tidak ko Tuhani akai sema na porsia di Tuhani ternyata dak kolam nasida do hita hinorkon ni haporsia do taatusi naung marhite-hite padok ni debata di paujak akahasiangan asasian nasotarida menjadi nataridai. Wah itu dah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Sian nabuni gabe nal takas. Sian nasoniatusan gabe boy nirajuman jalan nyatusan. Nang nyatusan diri tahun. Alai gabe masyatusan dohita ala dong rohana mangulu nang dihita be. Akai semse na porsea molo mangihut bibeli si Habel termasuk na porsea. Na pasahat to pilihan na tu Jahoba di baritanai dumenggan sian hahanai sikai. Isemuse na porsia di bibeli. Si Henok natarhicat tuan wagijang manang tu surgo. Isemuse na porsia di bibeli. Si Noak jala sahakma tunat naringotanna diturpukon ima si Abraham molo sosala 10 di 2 generasi 12 generasi ma mulai sian sinu Sem sahatu si Abraham ahana nang dohonon na disi. Ternyata haporsiaun ni si Abraham
amanginang ginaung jinauda ibana sian urkas dim menuju tanah kanan sian luak ni amana opung atuhu tanaso tinadanahian dang terjadi songoni sabing pak terjadi berproses secara generasi turun temurun raod dogo baran anak tuhita molot apa manat tapi ring juak kana suksesi yakka manginang tatelisik tak ida alai bukan dalam rangka melemahkan ai sidu sabutullah on budu berengo ta opung ngana julu ngapat dita seding oh pung HP uji ngaguru seding oh ngaguru kor HP inong nga molo saya tabereng jala suku-cukuni gue di sonare to ita akai sido namar minggu nuaeng di bagas kurion ima ruas ni tuhat tanah porsea peparan yak pertangiang sakitaan jala peparan yak kana burju naserek maroha nasudung olo manadikot tuhani songonido gobaranna asa mulut akhirin generasi na porsea songot si Abraham di usia tua ibana marpakrimon asa adong nyan yanakon alaiduk seorang si Ishak dipangido Tuhanido pilihum maitu au luar biasa isina mampu ake aunak pepadita ugari di dok rado honok kudo lomo-lomo botu habba iru kado honok kan ngalu jauh pay mahonong gelekon bepilih honok kumusi tuho menanggung nang lean secara hasil mau dah pasti lohonon alai untuk gue mana ternyata di panguluyon ni si Abraham di panugun-nugun ni Jehovah bukan hanya berdampak untuk dirinya alaniah di sekitar Abraham tiki Abram dope guarna takas dorata boto perbedaan ni Abram dohot Abram ima bapa yang terpuji ama namar sangap ala di lalau nyari gabe martukar mai gabe si Abraham namar lapatan amani torok bangso manang opung yakka na porsea berubah alania hanung teruji ha porseauna molo di lingkungan na hati hai di kepercayaan tuak ka dewa-dewa naulu dojol mempersembahkan anak sulunga jadi ternyata ketika Abraham dipangido Tuhani lahu mamilihon ni anak kon nasi Ishak las disido di patudu Jehovah uju naing digotos si Abraham yan akon na ng lilik pinaymanay Abraham unang ganggu danai ida dongdo nomor 8 sejak saat diputuskan bahwa tidak boleh lagi ada orang tua yang mempersembahkan anak sulungnya sebagai persembahan bakaran ay Jehovah donok paradehon si pasahatot ta tibana ay na arga do jolma na arga do yanakon molo perlu diriku sadiri roh hirasongonido ima di bagasan Yesus Kristus unang bejolma balgani holong itu hanya teh
balgani holong ni Tuhani, balgani holong ni si Abrahami. Aso bahasa ikon sunggulan ni Musenuaeng di buku Romon di Evangelium Sadarion. Didok akan apister terlumubi Dr. Martin Luther ya buku Rom ima unok ni barita nauli, unok ni barita nauli, inti dari Injil. Lam tinakasan, lam tinakasan, lam tinakasan, lam tonggi. Oma, amole dok barita nauli, sanhata o Evangelion, Injil, kabar baik, kabar sukacita. Tutu datong ikom mabain ngulu lam tonggi pakilalaan. Guarna mabarita nauli. Dang barita hoax songonak kana masa dinuai. Barita nauli nomor 8, barita na pasahaton akan nauli. Barita nauli ima barita na paulihon. Barita nauli ima nama baing ngolu. Lam tudengganna. Ima buku manang barita nauli na di Romon mangihutton Martin Luther. Alai horoa ala donggo ruas yang golongan Yahudi nang di Huria Romon. Saya dilok nasida do asa malua hita, asa mangolu hita, ikom mangulah patikido, ikom marsunak do. Alai didok mamangihutton turpuk sadarion macetakas di pamuhaina. Aidada marhites yan patihi ro baga-baga tu si Abraham nak tu peparan na namadok. Ibana manean portibion marhites yan hatigoran na siyan hapor siaunido. Menok na Martin Luther sola fide, hanya oleh iman. Siyan hapor siaunido. Hapor siaunido mabain si Abraham marnapuna di hati goran dalam arti haluau. Hapor siaunido nang mabaik kita mangulu samnari. Yang usah sudu hajol maut don main, apalagi di COVID 10 siaun atau sarbo tu saban manak tu dia. Dos tu song perdalanan ni si Abrahamon. Dang di boto ibana manang natu dia imana tuguun ni Tuhani. Dina di sino na ibana. Sian hutan bunga. Jalalau sidoraga baran na mula hulak sian langgata perjami tahun nak tuita. Dakta boto 30-50 tahun na salpu manak tu dia hita jauh ni Tuhani. Uju di bona pasogi dope hita. HP ternyata di tahun 2020 sadaon di Tangerang kota kita. Adong maboto sak kita. 50 tahun nak salpu nang isok kita. Mungkin adong akan oktumua. Ang gawrak kuboto dope 5 tahun na salpu pedak kuboto na ikot sona. Berarti hado Jehovah do na manugu-nugu hita songot si Abrahami ditugu-tugu tuinganan naso niat tusanna. Bahasana hira songonon. Tuhan memanggil aku dari rumah bapakku dan menuntunku ke tempat yang tidak ku mengerti, tetapi di sanalah aku diberkati. Hidup bana saridok tanya kok kamu mah kota dua di diamu bongot ai kesejahteraan ni kotai kesejahteraanmu na do dakta boto naik kodisok kita senari kesejahteraan ni Tangerangon kesejahteraan do edakolah sebagai bangsa yang dison beragam suku beragam agama
Songonima perdalanan si Abrahami ikut ditaringoti musai di Romon ala saya dong jolma mengandalkan ikon holan Taurat tido si ulauta ujungnya dipaingok mana sila daong hapor siau ni dotong aso ahado gunani patiki anggo hapor siau ni do memang amanginang anggo dimulanai dung madabu jolma itu dosa jaladung ro ay na sumar ro baga-baga hangu luas songon jamita di minggu na salpu marhite halibutongan tadda benar-benar ditogu-togu Tuhanido jolmai jala di bagasan ni panugun-nugun nai hok do didongani Tuhani nak kita saluhuna songoni nang bangsoi dileom mapatik om mapatik Tuhamu bangsokku akka poparan ni si Abraham poparan ni si Yakub nak karuar hamu sa tanu Misir hubuak kamu sa perhatubano ni mapatik na sa pului gudang gope akka hukum-hukum ni halak Israel hidup bana dong ahli Taurat takola na 10 yalay na somal tabigi dasatita manang patik na 10 audu jahuba di bata ninda di bata tadang jadi marakup au beno mutu tu saturusna jadi mulu saya dirimangi tohodo manangisi na mampu mangulahon pangiduan ni patik perjulo satu patik pa 10-on bamalua dua to malua do alai dangadong nang go sahalak pena mampu mangulahoni odot to dangadong mungkin burjudo martuhan alai tonggo manako nah, jadi sada tuntutan patiki diulahon alai dina asing manako songo dia mai burjudo martangyang songo burjuna martangyangi songo burjuna margarejai songo nido burjuna nang mangototoi parung gu songo nidol mada berarti dangadong nama lua dangadong songo burjuna roma dapot Tuhani ayo nga merdosa au na saminggon alai diulakot terus ulau ni ulau kajahatoni badang adong na mampu mangulahon tuntutan ni patihi aso ahana ma holan ala asini roha ido si hapor siata ido turpukon asini roha ni Tuhani si hapor siata napaluahok kita dangan laguku dangan adong na mampu mangulahon aso ahado guna ni patiki puasa saya tajahan ni garu minggu amanginang masuk gue di tergitai jidang dang na main ni ido bahen molo di tergitai di bahen di nomor opak di son patik ni di bata duk sai patik ni di bata itor uduk do manopoti dosa sanima berengon ahadu mulani patiki ima si parorot nami magari ngulu ni jolmai paima arini Kristus adong batas akaon dang ulomu on odes ulomu maka holongi jolma maka holongi tuad de bata si parorot do patiki baru napa duahon sorminan cermin tempat berkaca. Ketika hukum Taurat dibacakan, maka kita dalam hati mengatakan, Tuhan, satu pun dari tuntutan firman-Mu dangarok kapina tuku ula amang belgani dosaki amak Tuhan anggo sanggu goku dak tola papape disima gabi adong manopoti dosa itur udut tuna manopoti dosa hanya oleh kasih karunia asin rohani Tuhani ido di liturgita ubana dongi dijapatiki
nagabi panugunugu, jala nagabi sorminan, cermin, jala gabi tadokma amak Tuhan. Dang laya kau HP gabi naposom. Dang laya kau HP gabi ruas ni huriam. Ayak kana pinati komi ido na hualo. Alani mangido amput doau doa kadongakku sa porsiaon. Ido bana dok para gedda atong rak mangido gugu mahita lahu mangulahon na bartupati. Ikko na dong gugugot ta mangulahon ni ima mangatusi hahurangata do mangatusi asi rohani Tuhani dihita. Jidang adong bejol mamadok ala ni guguk kudo bemalua au daong ngamanginang. Ayaw nga sa hupikiri na upataryon botamu demam doau setiap sore jalabatuk gejeng-gejeng sapar mati dui sampai borong pitok songan gitu ke songono suaraku ala huluk tu Tuhani di puduman angguari minggu iku merjamita doa Tuhan bohape suara ko begion parar mau merjamita bala batuk gua batuk termasuk ngahya swab di son negatif do kan alay ulung ngebatuk jala panas terpaksa ni swab ulang mah puji Tuhan hasilnya negatif haluar natuari itu babaranya mada foto kamu wah anggu di jabuyan na mau saya mau cap pasah atau kuhian nama tu sekretaris bulanan nama pedita sinaga homa jamak padita bayi nama dohonoku agari positif alai negatif do puji Tuhan masa ngatarok tohon adun waengan nono molohona berarti inatan noko dado danak pehona do moloh dapot tu gereja hona do sudi alai hola dibain laporan negatif aduh kira songoni do gabarannya kajol ma perdosai ala ni dosa mati duau alayala asini rohani Tuhani idu nahu kaposi songot si Abrahami lega ikko songoni do pakilala atta di minggu reminiserion amanginang minggu reminiseri nomor 8 saingok ma akka dengan dibasam buhana olo lupa Tuhani dengan basana banek ko dipaingok di minggu reminiserion daw halak na manadda Tuhani ikon atusan na do pasahaton isi ni rohana tutuhan si hokop do si top paibana baidu dah dosongon yanakon ikon dia tu si do pasahaton na di rohana tu natorasna di boto natoras do aha kepentingan yanakon taboto do alai macetakas dolas rohat tamolo didok yanakoni pak mak besok aku butuh buku tulis ya sepertinya aku butuh sepatu mak di Papua songoni do hita nak Tuhani di bawah Tuhani do narik kok hita alai di namar haporsiaun iko mangatusi do pasahaton na di rohana Tuhani tapa sahata manginang nari rohat taido denggat siapa hape di pasahat dui taingok dora tikinaing masa pemusnahan Sodom dan Gomora di sido silut keluarga ni si Abraham tinggal alai terjadi do tawar menawar antara Abraham do Tuhani marhite surusuruani bahai barani masya Abraham tawar menawar tu Tuhani ke molo halak na porsea iko barani do pasahaton na di rohana tu Tuhani ay do susong si Jakub kan molo edetini si edeta sekolah minggu na jolo marsiranggut si Jakub di topi ni ya jabuk itu kan dakku palua ho anggo sejolo pasu-pasu mau kan olo ku pasu-pasu mau alai kok kupulos do sai mina ruto
paingo diputer rosoi nai alai marsiranggut ibana nakita pe perlu do marsiranggut di tikion taringot tu kopiton amanginang marsiranggut jo kita mangido tu Tuhani nunga dioloi pangiduata deba marhite vaksin naung ro moliati do honota alai kotonggo marsiranggut dalam arti marsitutu jo hita pasahaton nama saon secara pribadi di bagas tabi tabai tiki pasahatoni tutuhani asa hobar saingo maka dengan dibasam moloninna di minggu reminiserion tentu tapasah mai Tuhan aso dino to be kopiton ai subuh tondok kami tu dia nuai dang buinian idaun alai dampaknya sangat mengkhawatirkan bahu nama botoon dakwat tu si hanyo manang biguahon alai sudah rumah biar sudah doikom menjaga diri homa Tuhan nama ngodihok kami jadi di minggu reminiserion dak kolam mengandalkan gugut tahita alai naing ma mengandalkan hapor siaon tutuhani tapasa mangudut taido dingkan dang mengandalkan hola pikiran behita bukan berarti pikiran tidak perlu ayo dok pujilah Tuhan dengan akal pikiran dengan segenap hatimu aku puji terus Tuhan atong alai molo hola pikiran terus menota masalah tuh pakai odo pikiran lahu memuji Tuhan ini alai molo hola pikiran ni jolma do pakai otak disodo sering jolma na boha terjadi maaf amanginang kesombongan adonggo kesombongan secara keilmuan salah songona rupani ngatibu sekolah kubah saya betul lek ko sanga bawa weno muniku tu hamukan ngo semaki tibu sekolah ni halak ko semaki serek borhana semakin tinggi pengetahuan seseorang ido perbueni pangatusion nama saya dalam semakin banyak dipelajari seseorang ikut semakin serek dorhana jadi toma emena lapungonido nategak padi yang berisi itu merunduk bayi dah dak saya kudohonok go pedita doa hamuna HP suarong beserek ngeroh hadiba HP ina mah kaluyan na misak kamu amangin ngake ayang gua haja hatur dunai tungloku bayar sendiri tak mampu do disi ayang gua neng masih pakai totoan do bayar sendiri tak mampu do anggo maradu kincang ngeroh hado sendiri tak sanggup malah anggo keperhala do akar ruas ni huria aka bandita aka guru huria aka Bible pro evangelis akan memiliki ilmu dari berbagai disiplin ikolam seret dorohana jala semakin dia sedikit berbicara semakin orang paham mamereng nautikom jadi yang gaudak tibodo tu pangatus yoku jarong dia mengajari tiba rupani saningok di molo esa di mana agak gajang gue hatorangat di bainon lau patorak ko sedepuin molo dunga magisteron ba aturan 5 kalimat bui mahulat 3 kalimat ngajelas molo dunga doktoralon bodoh hula sa kalimat alam molo dungo profesor bodoh hula sada kata jelas semakin tinggi pangatusioni semakin simpel jadi mau mengitono dang go pedang di situ piau
Ay gajang gue behu bator tua ke. Mar putar-putar ro behu bain. Sampai pusing kamu itu dia do di baino nama tahun. So binoto manang na dia pakna dia ududa. Alanya ala saya huweto ngatong lang jatuh siamu. Ujungnya gabi hubay mahamu semua murid. HP mulus ilmu khotbah. Janganlah berbicara kepada, tapi berbicaralah berbicara dengan jemaat Tuhan. Bukan menggurui jemaat Tuhan. Berbicara dengan hati jemaat Tuhan. Menyentuh keinginan jemaat Tuhan. Berbicaralah dengan, bukan berbicara kepada. Jadi buai do tungga berak do kita nak berbeda weng aduk perhala do situa, aduk perhala do pertohonan, adung naso pertohonan, adung ruas ama, hola pung sitai do berbeda-beda. Alai gabilam balga asin rohan itu kaninang dihita. Alanya taberek sudina masa di ngulu tahun dang ala gugut tasabing. Bukan hanya karena kemampuan manusia semata, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ala asin rohani Tuhani ido si hapor siata ido na naing hanguduhonot tadi minggu reminiserion jala ido na naing si hamulate honot ta amanginang di bagas huriaon nang diganuk bagas tabi manang di dia pinuaing narak marsaur dohot kita di mingguon margugudo kita alanya nunga di pasat Tuhan itu kita guk pasu-pasu perdagingon omai nih pasu-pasu perdagingon bau mani anggo suduk kemampuan datuk tahan ojong jok jabe sunno ko pada satu ngajong bau mani bodua menghudul di situ nang mangihuton dak pula lapak-lapak ko besi patu rupani ala nunga bosan manang gurusa-gurusi rupani alai tong dope konsentrasi ke pasu-pasu di Tuhan itu dilehot hita do mulut tahun dak taguiti do bedong atta di sapikta ala dang konsentrasi kita tong dope di leok kamu tikimuna ingot tamu ta ingok mai dinani loas di Tuhan kita manangingon hatana do pasahat tok katana pasu-pasu ni Tuhan idoi songon nani alaman ni si Abraham alani marhite trupukon neng dohonon nah unang behita mengadop di diri unang behita mengandalkan hanya pikiran sendiri alai tapak ma pikiran tai di bagasan asini rohani Tuhani rak margugu mahita masih tu panaliak kamang do inang di tonga-tonga niak keterbatasan do halu biat tabi molotunga dong sai masih tanyangak kita di ganup pulau tabi idu semangata di hurian itu kata terlungubi di HKBP Tangerang Kotaon di ramoti Tuhani mahita songo minggu sadarion nama doksa ingok ma akadenggan di basam di reminiserion alusna ditatap debatado ngulu nina porsea ditatap debatado ngulumu amanginang sudi akan atorasta nakpo paramu marsi hohot sumuba-uba mahita pasahatong mulut tatu ibana amin martangiyang mahita ali Tuhan hupuji hami ho disudi dingga basam mangaramoti hami nunga hubigi hami naposom apostel Paulus nama makulingi huriam di Rom asaha porsiauni
dona panguluhon na sida dang ala gugu na sida dang ala hamalon na sida sabing natape buru tutu pakeon hamaloni molo mardongaton asin roham lau pasangapoko do makaholongi dongan colma aitu sido si Abraham di Joho gabi oppuni na porsia ibadah jalatu sido nak kami ali Tuhan asa marsihokot sumbau bahami di ngulu nami marpos ni roha hami toktong ay hodo Tuhan si toppa ngulu nami si parmudu-mudu hami si palua hami si pangulu hami sahatu homa daging doto dinami songoni ruas di Huriam di HKBP Tangerang Kotaon sian na mekmet rodi na magudang akan na tua-tua nami ama nami ina nami kahaang di pinaribot songoni akayan akon nami ramoti matuhan di tonga-tongan yaka persiajaran offline nang online say pargugu yak kaama do ina ramot yak kana mabalui say tugu-tugu ak kana dading maitei pasu-pasu ak kana marpakrimon dinaso dapot sirokap ni todina dope lehot Tuhan yak kana marpakrimon di hasosorang ni anakku di ganup rumah tangga say pasu-pasu akan na mga lului ulaw nape say patiur dalan yak kanong ulaw serus ni Huriamon songoni maka keluarga dinadaw na jonok ho mana mga ramoti na sida nang bangso Indonesia on ramoti matuhan marhiti partugi na pinili mo pelayan na burju melayani ha songonima akka dongan nami sa bangso sa lingkungan pasada tahan habibi lahu mangulahul lomo ni roham toktong di ngulu nami Tuhan secara khusus pasahaton nami dusudi parhaladu ni Huriam di Huria na maragami dilihat portibion donghani ma songoninang Huriam HKBP opuya porus do sudi pemimpin pelayan di HKBP ramoti hami Tuhan raperuas ni Huriamon tugu-tugu iring-iring di bagasan asin rohab secara khusus akama nami na nami parhalado di Huriamon naung memilih diri Tuhan saya ramoti mangulu ni akama nami na namyon saya pasu-pasu ni doni tangan nak pinikiran ni rohan ni akama nami na namyon pasu-pasu akyan akon nasida ramoti Tuhan jaka na marsahit nagali na marsak koma Tuhan na madaw ni sahit na mga lihugugudo na mga puli di parhalado ni Huriam ng ruas ni Huriamon diag ka na marlas ni Roha homa Tuhan na paingotok kami asalas ni Roha nami holan di bagasak ko hupuji hami maho Tuhan songoni loas mahami makaholongi agyaise pedingolu namion say parar mahami gabi habaoran ni pasu-pasu song si Abraham opun na porsiai nau pinaluam jalatanda haluaon mabual las ni Roha tu sadok liat portibion di bagasan Jesus Kristus parholongi jala marhite padonganyo nito di parbadia tuhodo hami Tuhan toktong marpangut tadean hupuji hami maho olak nyon ro di saliling nilileng na
Amin.